Hai teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, Ryan Toys. Teman-teman, sekarang kita ada di sungai. Wow, mantap. Airnya sangat jernih teman-teman. Kita akan mencari mainan di sini ya. Siapa tahu dapat mainan teman-teman. Let's go, ayo kita mulai. Wow, mantap ke sini teman-teman. Wow, teman-teman. Sepertinya ada mainan berlumpur. Wow, mantap teman-teman. Nah, ayo kita ambil teman-teman ya. Tapi kita bersihkan dulu. Ini mainan apa ya? Wow. Ayo kita bersihkan teman-teman. Wow. Dapat eskapator teman-teman. Kita taruh di sini ya. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Mumpung kita ada di sungai, kita cuci sampai bersih ya. Wow. Motor Harley. Mantap. Ini apa teman-teman ya? Wow, dinosaurus. Kita cuci lagi. Wow, dapat dinosaurus lagi. Serunya di sini teman-teman. Banyak mainan. Ini apa teman-teman ya? Wow. Sepertinya Ultraman teman-teman. Wow, mantap. Ultraman Gate. Lagi teman-teman. Wow, Ultraman Zero. Wow, Ultraman Cosmos teman-teman. Yang terakhir teman-teman, ini apa ya? Ayo kita bersihkan teman-teman. Wow, cantiknya teman-teman. Wow, ini Ultraman Belial, mantap. Wow, mainannya sudah bersih teman-teman. Mantap. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah.